स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे आपके लिए छोटा सा मिनी हाउस। हमारा पूरा घर इन कार्डबोर्ड की सहायता से बनाया जाएगा। हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। नाइस, ऑसम, सुपर, अरे वाह, नाइस, ये तो सुंदर है। वाह, ये तो सॉफ्ट है। हमारा मिनी स्विमिंग पूल बनकर तैयार है। वाह, ये कितना सुंदर है। ऑसम, वाह, नाइस, सो क्यूट। वाह, नाइस, ये हमारी हैंगर बनकर तैयार है। वाह, चलो मैं मिस्टर को इस पे चिपका देती हूँ। अरे वाह, हमारी बोतल्स कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। नाइस, सो स्वीट। वाह, अमेजिंग, नाइस, सो क्यूट। वाह, ऑसम, नाइस, अरे वाह, सो कूल। Nice, amazing, wow, awesome, so cute, wow, nice, chili, wow, ये हमारा बहुत बनकर तैयार है। हमारा बाथरूम बनकर तैयार है दोस्तों। ये कितना सुंदर है। ऑसम, वाह, नाइस, ये, अरे वाह, ऑसम, नाइस, ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। क्यूट, नाइस, ऑसम, वाह, सो कूल, वाह, नाइस, ये, चलो मैं मिस्टर को इस पे चिपका देती हूँ। अरे वाह, हमारा बेड बनकर तैयार है, जो आगे में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। सो क्यूट, वाह, नाइस, ऑसम, वाह, सो क्यूट, वाह, नाइस, हमारी मिनी रोज बनकर तैयार है। हमारी मिनी बग बनकर तैयार है। सो क्यूट, वाह, नाइस, ऑसम, वाह, नाइस, ये हमारा पिल्लो बनकर तैयार है। सो क्यूट, ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। सच में ये बहुत ही शानदार है। वाह, ये हमारे पेट का बैकग्राउंड बनकर तैयार हो रहा है। नाइस, शानदार, अरे वाह, सो क्यूट, वाह,
bubbly. Nice. वाह, इतना सुंदर है। सच में ये बहुत ही शानदार और सुंदर दिखाई दे रहा है। उस्ताद, ये हमारे बेड का बैकग्राउंड बन करते हैं दोस्तों। वाकई में ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये हमारी सीढ़ियाँ बन करती हैं रे। हमारे वॉलपेपर। Hello Kitty. So cute. Wow. Nice. Yeah. Wow. Awesome. Nice. Yeah. Wow. So cute. Oh, wow. चलो मैं इसको काट लेती हूँ। वाह, ब्लू, नाइस। ये हमारी डाइनिंग टेबल बन कर तैयार है। अरे वाह, awesome। वाह, कितना सुंदर है। वाह, हमारा मेकअप किट। वाह, कितना सुंदर है हमारा मेकअप किट। कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। नाइस। हमारी टेबल बन कर तैयार है। ये हमारी मिनी चेयर। ये कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। हमारा घर बन कर तैयार है दोस्तों। वाह।